Nazreen, this is Sani Khan and you're watching a new episode of Inside Financial Markets. From last three programs, we have been discussing market and there have been certain issues जिसको regulator ने देखा भी, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने point of views भी दिए. CGT के ऊपर हमने 2 दिन पहले देखा कि वेडनेसडे के दिन कहा गया कि ब्रोकर्स ने लोगों को कहा है कि आप माल इसलिए बेचें कि जुम्मे के दिन आपके पैसे अकाउंट में होंगे ताकि जुलाई 31 की नेटिंग में आपका CGT ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो सके. सो देयर नंबर ऑफ इश्यूज़, ये तो हम डिस्कस करते रहेंगे, बट टुडे वी हैव बीन really honored that we have with us Mr. none else than Khalid Mirza, who happens to be a member of the policy board, SEC के चेयरमैन भी रहे हैं और कैपिटल मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट्स की एक ऐसी फिगर हैं कि जिनके बगैर कहा नहीं जा सकता कि कैपिटल मार्केट का मामला जो है वो मुकम्मल होता है. बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें आज मार्केट में जो हैं वो खालिद साहब की वजह से हैं. वार के रिजीम के लिए अगर किसी ने पहले बात की, ही वाज द खालिद मिर्ज़ा. इन्वेस्टर इंटरेस्ट और इन्वेस्टर की इन्हेंसमेंट के लिए, इन्वेस्टर बेस की इन्हेंसमेंट के लिए जितना खालिद साहब ने काम किया है, आई डोंट थिंक कि किसी और ने काम किया हो. खालिद साहब, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड अटेंशन एंड टाइम. वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाँ, फरमाइए. खालिद साहब, 2-3 छोटी चीज़ें हैं जिस पर हमें आपकी माहिराना राय चाहिए. सबसे बड़ा मसला जो आज के दौर का है वो ये है कि हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली एक हैस्कॉल का इवेंट हुआ. बैंकों ने बेतहाशा 50-60 अरब के करीब हैस्कॉल को लोन दे दिया. साथ ही इसी अरसे में जो स्टॉक एक्सचेंज है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है, उसने उसको राइट इशू की इजाज़त दे दी. उसने लोगों से, इन्वेस्टेड कम्युनिटी और पर्सन से भी जो है वो कैपिटल रेज़ कर लिया इन द नेम ऑफ राइट इशू. और अब हम देखते हैं कि सेनेट में ये मसला डिस्कस हो रहा है और अब SEC और जो आपका स्टेट बैंक है वो एक दूसरे को आई टू आई देख रहे हैं और इसमें एक दूसरे की तरफ काइंड ऑफ फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं. सर, डोंट यू थिंक कि हमारे जो ये दोनों रेगुलेटर्स हैं इनकी आपस में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए? बिकॉज दुनिया में तो इस चीज़ को इस तरह एड्रेस किया गया है कि दुनिया में FSA या FINRA सॉर्ट ऑफ मॉडल होते हैं जो एक सुपरा बॉडी के तौर पे काम करते हैं और जो इन दोनों रेगुलेटर में जो डीलिंग है, कम्युनिकेशन है, इसके मिसाइल को देखते हैं. सर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? जहाँ तक रेगुलेटर्स के आपस में बात करने का, कोऑर्डिनेट करने का ताल्लुक है, ये मेरे ख्याल है ये एक नॉन इशू है, ताकि हर रेगुलेटर का कानून के मुताबिक उसने काम करना है, उसकी जिम्मेवारी है और वो उसने उसको फुलफिल करना है. और मैंने ये देखा है बेशतर मुल्कों में कि जहाँ रेगुलेटर्स आपस में बात करते हैं और बड़े लोग जो हैं, कॉमन विजडम ये है कि जिनको आपस में बात करनी चाहिए ये, और जो आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन में हमें होता ये है कि एक दूसरे का रोल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. तो ये मैं इसको बड़ी ख़तरनाक चीज़ समझूंगा. और ये जो आप कह रहे हैं कि एक दूसरे को फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं, मैंने खुद तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं हुआ, ताकि मैं भी थोड़ी बहुत खबरें देख लूँ, हालांकि मगर बात ये है कि इनको फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं. तो मैं माजरत के साथ ये कहूँगा और बड़े अदब के साथ कहूँगा कि शायद इनको अपना काम नहीं मालूम अगर ये फिंगर पॉइंट कर रहे हैं. देखिए, जो काम रेगुलेटर का ये है कि एक सिस्टम बनाए जिससे जो मार्केट है उसकी इंटेग्रिटी रहे, जो वो क्या कहते हैं, जो प्लेयर्स हैं उनकी किसी हद तक सिस्टेमिक रिस्क को की प्रोटेक्शन हो, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन हो. जो जोर है वो सिस्टम के ऊपर है, जो उसका जो इंडिविजुअल प्लेयर्स करते हैं मार्केट में, उसका रेगुलेटर का बल्कि इंटरवीन भी करना मेरा ख्याल है शायद ये नामुनासिब है. अगर ये बैंकों ने पैसे दिए हैस्कॉल को, तो बैंकों का काम था कि एनालाइज करके, उसकी असेस करके, क्रेडिट रिस्क को देख कर प्रॉपर्ली उसको देते पैसे. ये नहीं कि इसमें स्टेट बैंक का क्या ताल्लुक, उसमें कि ताकि ये तो उनका काम है ना बैंकों का कि वो कैसे दें. और जहाँ तक राइट्स इशू का ताल्लुक है, ये कंपनी का राइट्स इशू है. वो अगर तो डिस्क्लोजर वो प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर हो सकता है इसमें एक
بدعنوانی کمپنی کی ہو کہ انہوں نے ٹھیک طرح سے اپنی پوزیشن نہیں کلوز کی, اور دوسری وقت ہو سکتا ہے کہ ایس سی سی پی نے شاید جب یہ جو رائٹس ایشو جب ہو گیا اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتی ہے سی سی پی جب ہو, مگر اگر بعد میں پتہ لگا کہ بھائی انہوں نے ڈسکلوجرز ٹھیک نہیں کیے تھے تو پھر ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا. 2-4 دفعے اگر ایس سی سی پی ایسے ایکشن لے تو اپنے آپ معاملہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ میں اس کو جو ہم لوگ جو ہیں انویسٹر کو سمجھتے ہیں کہ بالکل بچہ ہے, اور ہم جو ہے جو کچھ چیز خراب ہو جاتی ہے تو جیسے کہ وہ کوئی نہ کوئی کسی کی غلطی ہے, وہ غلطی تو پہلے انویسٹر کی اپنی ہے. آپ نے اگر رائٹس کو سبسکرائب کیا تو کیا دیکھ کے آپ نے پرسکرائب آپ نے اور جو ایڈوائز کر رہے تھے آپ کو, اور یہ بھی ایک بڑا بہت ایک یہاں پہ خامی ہے پاکستان میں کہ انویسٹمنٹ بینکنگ اور انویسٹمنٹ ایڈوائزری جو ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب یہ اسٹاک بروکرز اور بیشتر یہ جو ہے فائنینشیل پلیئرز یہ انویسٹرز کو ایڈوائز کرتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر کسی کا کوئی اس میں کسی کے ساتھ ایشو ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ایشو ہے. ہمیں تو یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ریگولیٹر کی یہ رسپانسبلٹی تھی تو مجھے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ قانون کے کس کے تحت یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ایک ریگولیٹر ہے وہ انٹروین کرے کمرشل ججمنٹ میں اور اس کے اوپر اپنی کوئی اس کی اوپینین ہو. یہ تو نہیں ہے بالکل بھی نا. یہاں تو جو فیلئر جہاں پہ جو ہوا ہے وہ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو کمپنی تھی, کیا نام ہے اس کا, ہیسکول, ان کا جو اپنا بزنس ماڈل تھا اس میں خامیاں تھیں, اور جس طریقے سے یہ اپنے بزنس ماڈل کو آگے لے کر یہ جا رہے تھے وہ بھی شاید کمرشلی بہت رسکی تھا. مگر یہ ہمیں پہچان جانا چاہیے تھا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انویسٹرز کو نہیں پہچاننی چاہیے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیئر کی ویلیو پہنچ گئی تھی 300 روپے پہ, جو بھی لے کر گئے تھے, جنہوں نے بھی شیئرز خریدے تھے 300 روپے پہ, انہوں نے کیا دیکھ کے انہوں نے کمپنی کو ٹھیک طرح سے اکاؤنٹس دیکھے تھے کمپنی کے. اور پھر ایک چیز اور ہم سب بھول جاتے ہیں کہ آڈیٹر کی کیا رسپانسبلٹی ہے, تاکہ ایک آڈیٹر بھی تو چیک کر رہا ہے. ایک ہی سال میں 2019 میں وہ انہوں نے پہلے جو کیے اکاؤنٹس ایک سال کے, اس میں بڑا اچھا پروفٹ تھا, اور بیچ میں 2-3 کوارٹرز تھے اس میں ٹھیک تھا. پھر سڈنلی جون کے کوارٹر میں وہ ایک سڈن ریورسل آ گئی. تو آخر آڈیٹرز جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ پھر انٹرنل آڈیٹرز بھی ہیں. اب یہاں آپ پوچھ سکتے ہیں سی سی پی کو کہ آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں اگینسٹ دی آڈیٹرز, رائٹ. So I mean there are lots of things that you have said, but unfortunately یہ میرے ساتھ یہ جیل نہیں کر رہی یہ باتیں. اور کچھ جی انڈرسٹوڈ سر. اچھا سر, یہ جو بات ہے کہ پاکستان میں فنرا یا ایف ایس اے ماڈل کے لیے ابھی وقت آ گیا ہے یا نہیں آیا, یا اس ڈائریکشن میں کچھ سوچ بچار ہونی چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو بات ہے اس میں کوئی وزن ہے؟ جی, میں جہاں تک فنرا کا تعلق ہے, اول تو فنرا میں یہ کوئی کوآرڈینیشن والی بات نہیں ہے کہ بھئی بینکنگ کی اور اس کی. فنرا بیسکلی بروکرز کی ریگولیشن ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک بڑا اچھا ماڈل ہے امریکہ میں, اور میرا خیال ہے میں اس کے بارے بلکہ یہاں بھی پاکستان میں بھی جہاں تک کر سکوں میں اس کو ایڈوکیٹ بھی کر رہا ہوں. تو یہ فنرا کا ماڈل, یو سی, ایک تو ایپیکس ریگولیٹر ہے یہ جو سی سی پی ہے, جو فرنٹ لائن ریگولیٹر ہے وہ اسٹاک ایکسچینجز کے بجائے وہ فنرا ہوتی ہے امریکہ میں, رائٹ. اور اس قسم کے بیشتر کافی ملکوں میں ہیں اس قسم کی باڈیز. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ
एक तो ब्रोकर्स की अपनी बॉडी होती है मगर ब्रोकर से अलग भी होती है. जो उसका स्ट्रक्चर है फिनरा का, मेंबर्स तो हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सॉरी ये इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस और ये ब्रोकर्स, ये उन्होंने इस किस्म की उनकी मेंबरशिप है इसकी, बट उनका इसकी वर्किंग में कोई मदाखलत नहीं है, कोई वर्किंग में बिल्कुल नहीं आती. और ये काफी इंडिपेंडेंट मॉडल है जो इन्होंने निकाल लिया है. इट इज वर्थ स्टडीइंग, इम्यूलेटिंग, अडॉप्टिंग हियर. जबरदस्त. खालिद साहब, और दूसरी चीज जो आपने जी, एफएसए please. की बात की ना, अब वो तो एफएसए अब है नहीं, बाय द वे. वो 2007 से सॉरी कौन सा साल है ये, 2030 से ये नहीं है. Right. इसकी जगह वहां आ गया फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी. और ये जो एफएसए रेगुलेट करता था बैंक्स को भी, और बाकी सो ये एक किस्म का एक कंबाइंड रेगुलेटर था एक. मगर ये मॉडल यूके में उन्होंने नोट किया कि इसने काम नहीं किया. कुछ देर तो ठीक रहा, बट जब 2008 की क्राइसिस हुई तो इसमें काफी उन्होंने इसके साथ प्रॉब्लम्स देखी. इस वक्त ये है कि जहाँ तक प्रूडेंशियल रेगुलेशन है, बैंक्स की, बिल्डिंग सोसाइटीज की, क्रेडिट प्रोवाइडिंग बॉडीज की, एंड सम लार्ज इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये जो उनको मर्चेंट बैंक्स मार्केट कहते हैं, ये वो करता है बैंक ऑफ इंग्लैंड. और जहाँ तक इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कंडक्ट है, बिहेवियर है, उसको रेगुलेट करता है एफसीए. ना ये असल में जो इंग्लैंड ने जो मॉडल लगाया, ये कॉपी किया उन्होंने टू सम एक्सटेंट, मैं नहीं कह रहा कंप्लीटली, बट ये मॉडल था ऑस्ट्रेलिया का, कि इन दोनों को सेपरेट किया है. मगर ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि इसमें वो एक किस्म की कोऑर्डिनेशन हुई बिटवीन द बैंकिंग रेगुलेटर एंड द सिक्योरिटीज रेगुलेटर. वो इसमें मुझे क्लियरली नहीं दिखाई देती. So we have understood by the way of your discussion कि दोनों रेगुलेटर्स को इनफैक्ट आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, उसकी नॉलेज होनी चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को इंडिपेंडेंटली डिस्चार्ज करना चाहिए. और वो अगर ठीक से ये काम कर रहे हों तो इस तरह के सवालात ही ना उभरे, ऑडिट रिलेटेड कोई ओवरसाइट के इश्यूज़ नहीं हो और इस तरह के गवर्नेंस के कोई क्वेश्चंस अराइज नहीं होंगे. सिर्फ थोड़ी सी मैं आपको ज़रा सा मैं इसमें एक एडजस्टमेंट कर लूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपस में बात ना करें. मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ये करें. यहाँ पे काफ़ी मुल्कों में एक होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम. वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है मुल्क या ट्रेजरी जो है वो उसकी चेयर होती है, और जितने फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, चाहे इंश्योरेंस का है या सिक्योरिटीज़ का है या वो बैंकिंग का है, वो सब उसके अंदर आ जाते हैं वहाँ पे. तो ये नहीं मैं कह रहा कि आप ओवरऑल जो है सिस्टेमिक स्टेबिलिटी के बारे बात ना करें. मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक इनका ताल्लुक है उनकी अपने रेगुलेशन का, उसको ना मिक्स करें विद द रेगुलेशन ऑफ एनी अदर रेगुलेटर, ताकि वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है. अंडरस्टूड. खालिद साहब, अभी वक्त हुआ है एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक का. नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला खालिद साहब के साथ यहीं से रिज्यूम करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने खालिद साहब से बातचीत की ऑन द मॉडल्स विच आर रैम्पेंट अक्रॉस द वर्ल्ड. हमने जाना कि एफएसए का मॉडल जो है 2013 में डिसकंटिन्यू हो चुका है. एफसीए इज समथिंग विच वर्ल्ड इज़ वर्किंग नाउ डेज, इनफैक्ट ग्रेट ब्रिटेन. खालिद साहब ऑल्सो मैंशनड अस कि रेगुलेटर्स को आपस में बातचीत करने में कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग भी हो सकती है, मगर अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी होना चाहिए, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए और अपनी लिमिट्स में दोनों रेगुलेटर्स को परफॉर्म करना चाहिए. सो नाज़रीन, इस सेक्शन में हम खालिद साहब से बातचीत करेंगे डीम्यूचुअलाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद जो मार्केट की डेवलपमेंट है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन है, इस कॉन्टेक्स्ट में खालिद मिर्ज़ा साहब की क्या सोच है, क्या कहना है, गोइंग फॉरवर्ड आप क्या समझते हैं, ये सारी बातचीत हम खालिद साहब से करेंगे. खालिद साहब, आई वुड वांट यू टू काइंडली एक्सप्रेस योर ओपिनियन
آن دی آئیڈیا آف ڈیمیوچلائزیشن، یہ جو انٹیگریشن ہے اس کے اوپر آپ کا کیا ویو ہے سر؟ دیکھیے جہاں تک ڈی میوچلائزیشن کا تعلق ہے، میں بالکل آپ سے یہ ایڈوائزڈلی کہہ رہا ہوں، بالکل سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جس طریقے سے یہ کیا ہے یہ بہت ایک بھوندوت طریقہ تھا، بہت ہی خراب طریقہ تھا. یہ طریقہ ڈی میوچلائزیشن کا کسی ملک میں فیل نہیں ہوا، کسی ملک میں سکسیڈ نہیں ہوا. ڈی میوچلائزیشن جب کام کرتی ہے جب وہ مارکیٹ سے پشت ہو، اوپر سے قانون بن کے یہ نہیں ہوتا کام. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ڈی میوچلائزیشن کا، جن ملکوں میں کامیاب ہوا ہے وہاں پہ وہ جو بروکریج کمیونٹی ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا مارکیٹ پلیئر ہے وہ کمپلیٹلی ہٹ جاتے ہیں، وہ نہیں رہتا وہاں پہ. یہاں پہ جو ہوا ہے ایونچولی، یہ میرے جو دوست ہیں بروکریج کی کمیونٹی میں شاید یہ بات کو ان کو شاید پسند نہ آئے، یہ تو دس از لائک میوچلائزڈ اسٹاک ایکسچینج ان ڈی میوچلائزڈ شیپ. یہ تو بالکل ہی ایک عجب سی چیز ہے انہوں نے جو بنا دی. ایک طرح سے وہ ہیں بھی، دوسری طرح سے وہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو سیپریٹ دس فنکشن آف ٹریڈنگ، the function of market operations from management of the exchange. The exchange has to be a business. It's the platform on which جس کے ذریعے مارکیٹ چلتی ہے اور مارکیٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. مارکیٹ کا جو ہے نا وہ سارا وہ جو پروموشن اس کا کرنا، اس کی آپریشن، یہ ایک بزنس کے طور پہ رن کرتی ہے. مگر یہ جو لوگ ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں، جیسے یہ جو اسٹاک بروکرز ہیں یا انویسٹمنٹ بینکس ہیں یا جو بھی ہیں، ان کا اس کی مینجمنٹ میں یا اس کے اندر آنے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ڈی میوچلائزڈ ایکسچینج چاہتے ہیں. میں کوئی ایسا کمیٹڈ نہیں ہوں ڈی میوچلائزیشن کے بارے. ہاں آج بڑی فیشن میں ہے ڈی میوچلائزیشن، مگر میں یاد ہے جب میں چیئرمین ایس ای سی پی تھا تو میں تقریروں میں نے بہت دفعہ کہا تھا I will never impose demutualization. اگر کوئی اسٹاک ایکسچینج ڈی میوچلائز کرنا چاہتی ہے تو میرے پاس ماڈل لائے اپنا کہ ہم ایسے کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر وہ واقعی ڈی میوچلائز کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اس ڈی میوچلائزیشن میں فائدہ جو اسٹاک بروکرز کو ہوتا ہے یہ کہ ان کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں تاکہ وہ جب کمپنی ایک قسم کی دوسری کمپنی بن رہی ہے تو وہ جب اس کے شیئرز ایشو ہوتے ہیں تو ان کو پھر ان کا جو ہے اس میں انٹرسٹ وہ اس کی ریکمپینس مل جاتی ہے. تو ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بزنس بنائی ہے، اس بزنس کو ہم سیل کریں اور اس کے ہم، مگر پھر وہ بزنس سے ہٹ جاتے ہیں، پھر وہ صرف ان کے ٹریڈنگ رائٹس رہ جاتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ ٹریڈنگ رائٹس ہیں بٹ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے چل رہا ہے پریکٹیکلی they have quite a strong hold and that is, it doesn't gel with the whole concept of demutualization. یہ تو میرا تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے جو بہت ہی غلط کام ہوا وہ یہ ہے کہ قانون بنا ڈی میوچلائزیشن اینڈ انٹیگریشن آف اسٹاک ایکسچینج. اس کا دو چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے. کسی کو جس کو سمجھ نہیں تھی نا قانون اس کی ان اسٹاک مارکیٹ کی اور اسٹاک مارکیٹس کیسے کامیاب ہوتی ہیں، یہ ان لوگوں نے یہ بنایا. مگر یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں تک انٹیگریشن کا تعلق ہے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کو پروموٹ کریں گے یا ہم اس کو انٹیگریشن کو ہم فورس کریں گے، یہ بات نہیں ہوئی تھی. وہاں پہ قانون میں کہا تھا کہ اگر کوئی دو اسٹاک ایکسچینجز انٹیگریٹ یا کوئی اسٹاک ایکسچینجز ایسی ہیں جو انٹیگریٹ کرنا چاہیں تو جو ریگولیٹر ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. وہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے. جو پاکستان میں ہوا اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ کے سینے میں خنجر ڈالا ہے انہوں نے. I'm sorry میں اسٹرانگ ورڈز استعمال کر رہا ہوں. انہوں نے فورس کیا کہ جو چھوٹی اسٹاک ایکسچینجز ہیں دو لاہور میں اور اسلام آباد میں، اوکے، وہ اصل میں انٹیگریٹ نہیں کریں، وہ اصل میں ڈی لائسنس ہو. اور جو ان کے بروکرز تھے وہ کسی شیپ اینڈ فارم کے اندر وہ یہاں آ گئے ان
Karachi Stock Exchange, which was renamed the Pakistan Stock Exchange, और effectively एक जो बहुत ही गलत काम हुआ है, ये एक मोनोपोली बन गई है। स्टॉक मार्केट्स जो बनती हैं और जो प्रोग्रेस करती हैं, जिस तरीके से वो बढ़ते उनकी फलाह होती है, मतलब ये फरोग मिलता है, वो कंपटीशन से मिलता है कि कंपटीशन हर लेवल पे होनी चाहिए, amongst intermediaries, amongst the trading platforms, amongst the issuers, तो फिर मार्केट बढ़ती है। मगर यहाँ पे तो बिल्कुल ही उल्टा काम हो गया। वो तो ये है यहाँ पे मेरे व्यूज। एंड आई एम सॉरी, जिधर मैं देखता हूँ मार्केट में, मैं एक मोनोपोली देखता हूँ। सीडीसी है तो वो मोनोपोली है, वो जो है क्या कहते हैं, जो क्लियरिंग हाउस है तो वो मोनोपोली है। ऐसे मार्केट्स नहीं चलती। ये मार्केट जो है, ये थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है ताकि वहाँ पे रेगुलेटर की थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो थोड़े से इश्यूज आ गए हैं इस साल, थोड़ी सी ट्रेडिंग बढ़ गई है। आपको मालूम है कि हमारी मार्केट जो है, ये 2005 में, मैं तो बात कर रहा हूँ जब मैं खुद था, मैं 2003 उसके बाद की बात है, 2005 की बात कर रहा हूँ। इट वाज द डार्लिंग ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स, जो इट वाज वन ऑफ द 3 इमर्जिंग मार्केट्स जिनको मेरिल लिंच ने और बहुत सारे और इन्वेस्टमेंट हाउसेस ने आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद हम हाथ धो के पीछे पड़े इसके। और पता नहीं हम लोगों को ये बदले का लफ्ज नहीं पसंद, या हम लोग कहते हैं कि हवाला से इसको कंफ्यूज करते हैं या करते हैं। अब मैं जानता हूं कि बदले की जो ओरिजिन्स हैं वो अनसेवरी हैं, मुझे मालूम है, बट ये होम ग्रोन सिस्टम ऑफ स्टॉक फाइनेंसिंग था। आपको मालूम है कि जब मैं वर्ल्ड बैंक में था, वहाँ पे ईस्ट एशिया का मैं लुक आफ्टर कर रहा था, फाइनेंशियल डेवलपमेंट का। अब तो 2006 में चाइनीज ने मुझसे पूछा, इस बदले का हमें बताएं, हम इसको करना चाहते हैं अपने मुल्क में, और मैं करने वाला था। फिर मैं वहाँ से रिटायर हो गया। वो बात ये है ना कि सारी ईस्ट एशिया में फाइनेंसिंग सिस्टम नहीं है। हमारे पास था, हमने उसको खो दिया। हिंदुस्तान में बदले को उन्होंने बड़े तरीके से उसको डिफरेंट शेप दी, और उसको वहां पे उन्होंने मार्जिन फाइनेंसिंग को पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया, और फिर बदला ऑटोमेटिकली पीछे हट गया, राइट। बट फाइनेंसिंग नहीं कम हुई, फाइनेंसिंग अपनी जगह रही। यहाँ हमने फाइनेंसिंग को लात मारी। तो यहाँ आप क्या फिर कहते हैं कि ये मार्केट बढ़े, ये मार्केट तक वो होए, थोड़ी बहुत तो होगी, मैं नहीं कह रहा नहीं होगी। एक तरह से आपने मोनोपोली बना दिया, इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टॉक मार्केट का, कास्ट ऑफ थाउजेंड्स है वहाँ पे, और वो ये नहीं चलता, ये कमर्शियल चीज नहीं है ये हमारी। जब देखो तो कुछ छोटी सी चीज होती है तो डोंग बजा देते हैं वहाँ पे। अरे यार ये क्या, उसने इशू किया, ये क्या कहते हैं, TFCs का, बड़े एक दूसरे अपने शाबाशियां दे रहे हैं एक दूसरे को। अरे भाई, वो 50-60 लोगों में वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट है, उसके अंदर ना कोई ट्रेडिंग होती है, ना कोई मार्केट को कंट्रीब्यूट करता है, उसको आप क्या कह रहे हैं। इस दफे इस साल को 8 के करीब इश्यूज हुए हैं, 7 या 8, उसमें से 3 मैं समझता हूँ कि जो कामयाब इश्यूज हैं। बाकी तो ऐसे ही थे, वो तो अंडरराइटर्स ने पहले बीच में पैसा डाल दिया तो बाद में शो करने के लिए, क्योंकि वो सब्सक्राइब हो गए। अगर कोई मार्केट समझता है तो ये सारी चीजें, खेल जो है ना, इनको हम देख लेते हैं, पता लग जाता है। मगर यहाँ पे जो तो है ही नहीं ना, ये तो इन्होंने मार्केट का तो मजाक बना दिया ना। ये कोई मार्केट नहीं है। ये क्यों नहीं करते, ये जो स्टॉक SCCP जो मार्केट अपनी एक डिवीजन बना दे अपने अंडर SCCP। Why is it separate? What for? बिल्कुल खालिद साहब, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखा कि खालिद मिर्ज़ा साहब के पास बड़ी क्लियर थॉट्स हैं। ही हैज़ invaluable experience. He have in-depth understanding of the market. He have seen how regulators have worked across the globe. खालिद साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मोनोपोली है, इसको अगर लॉन्ग टर्म में ब्रेक करना है
تو دیکھیں جو ڈپازٹریز کا ایکٹ ہے وہ کہتا ہے ایک سے زیادہ ڈپازٹریز ہو سکتی ہیں, ایک سے زیادہ اسٹاک ایکسچینجز ہو سکتے ہیں, ایک سے زیادہ کلیئرنگ کمپنیز ہو سکتی ہیں. ہو از اسٹاپنگ an investor or a group of investor to come forward and have another stock exchange? دیکھیں میں کوئی نام نہیں کو لوں گا, don't expect me to do that. Right. But there are vested interests in the system. People are, جو لوگ ہیں اس میں کافی پیسہ بنا رہے ہیں اس پریزنٹ سسٹم میں, وہ کبھی چھوڑیں گے اس سسٹم کو. اور جہاں تک اے سی سی پی کا تعلق ہے, میں یہ کہوں گا, اور یہ میں بالکل ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ کو, کہ پچھلے 2 سال سے اے سی سی پی میں بڑی امپرومنٹ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ایف سی سی پی کی کمزوریاں اپنی جگہ ہیں, ان کی انفورسمنٹ کی کمزوری ہے, ان کی کیا کہتے ہیں جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, جو ان کی جو جوڈیشل فیصلے ہیں ان میں بڑے نقص, بٹ انہوں نے رسپانسو ہو گئے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پریزنٹ چیئرمین ہے وہ واقعی کوشش کر رہے ہیں کہ اے سی سی پی اپنا کام ٹھیک کرے. تو اس کے میں یہ پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا, مگر بہت ساری چیزیں ہیں جو اے سی سی پی کو کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی, وہ فرنجز پہ جا رہے ہیں. کوئی وہ انہوں نے شروع کر دیا سینڈ باکس کا, پھر کوئی انہوں نے اور کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز کا کر دی. وہ اچھی باتیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ بات کیوں اب وہ اسپیک کو لا رہے ہیں, وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. پھر انہوں نے پروموٹ کر دیا ای ٹی ایفس کو. ارے بھائی یا تو مارکیٹ کا فلوٹ ہی کام ہے, تو اس میں ای ٹی ایف کا ڈال کے تو اور فلوٹ کام ہوگا. جو بھی کچھ ہے ایک انسٹرومنٹ لے آئے. مگر کوشچن یہ ہے کہ مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ جو ہے جو صحیح وہ نہیں ہے. کیا نقص ہے ہمارے؟ نمبر 1 اونرس ریگولیشن, بہت ہی زیادہ سخت ریگولیشن ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے میں پالیسی بورڈ پہ رہ کے ہم نے کافی اس پہ کام کیا, اور ایس سی سی پی سے کوآپریشن بھی ملی ہے ہمیں, اور اس کے کافی ریگولیشنز ہم ان کو سمپلیفائی کر رہے ہیں, ریشنلائز کر رہے ہیں, تاکہ مارکیٹ میں کم سے کم ایسے ریگولیشنز ہوئے جس کے ساتھ مارکیٹ بڑھے اور مارکیٹ کی ساتھ سسٹمک رسک بھی نہ ہو. دوسری چیز ہے اے سی سی پی کی جو وہاں مائنڈ سیٹ جو ہے, اور اس میں بھی اے سی سی پی کام کر رہا ہے, مگر وہاں جو ہے مائنڈ سیٹ وہ افسر شاہی کا ہے, ٹھیک ہے, اور چیزوں کو کنٹرول کرنے کا. وہاں پہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ جو ہے نا, جو ہم جن کو ریگولیٹ کرتے ہیں وہ سب چور ہیں, تو ان کو ہم اسی بیسس کے اوپر بنتی ہے ریگولیشن. یہ چینج آ رہی ہے ویسے ان کے وہاں سے کافی حد تک ہے, انڈر دا پریزنٹ لیڈرشپ آف اے سی سی پی پچھلے 2 سال میں کافی چینج آئی ہے, مگر ابھی یہ پرابلم ابھی پوری طرح سے اس کو ریموو کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک مارکیٹ کا تعلق ہے, خدا کے واسطے اس مونوپلی کو کم کریں. کیسے؟ You should, ACCP should openly promote the setting up of other stock exchanges. ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں جسٹ کلاک کو پیچھے جائیں 1992 میں فرغانی صاحب کے دفتر میں انٹر ہوا یو ٹی آئی. اس نے کہا جی ہر چیز میں کرائسس ہے, یہاں پہ 28 دن لگتے ہیں ٹریڈ کو سیٹل کرنے میں, پڑھنا ہے, یہ ہے وہ ہے, بڑی اس نے پرابلمز اس نے بتا دی اپنی مارکیٹ کے 6-7 کرائسس کے اس نے بتا دیا. تو میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں سر؟ میں آئی ایف سی میں تھا, ڈویژن چیف تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم ایک بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اسٹاک ایکسچینج ہوئے, کمپلیٹلی ڈی میوچلائزڈ. اس وقت یہ لفظ بڑا نیا تھا, اور یہ بالکل مطلب اس کے سارے آل انڈیا میں اس کی برانچز ہوئے جہاں سے ٹریڈز جو ہوئے, پھر ٹریڈز آگے آئیں. اس نے یاد ہے, اس نے کہا تھا لائک دا فورٹ آف گولکنڈا ان حیدرآباد. اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس مارکیٹ کو ٹف کمپٹیشن دیا جائے. تو I took up the challenge with him. I went to Delhi. I spoke to the people there, and they welcomed IFC's intervention. اور پھر ہم نے ٹیم بھیجی اور یہ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کو ایجاد کیا. اور اس وقت جب یہ نیشنل اسٹاک ایکسچینج بنی تھی, تو میں آپ کو ابھی ذکر کیا تھا کہ 28 دن لگتے تھے ایک ٹریڈ کو سیٹل ہونے میں, اور وہ بھی پوری سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تھی, بیکاز کو پرچیاں ایکسچینج ہو جاتی تھی, اینڈ دیر واز اے مارکیٹ ان انسیٹلڈ ٹریڈز. تو اس نے جو نئی جو اسٹاک ایکسچینج بنی, اس نے T+2 انٹروڈیوس کیا, پھر T+1 کیا. بامبے پر فورس ان کو کرنا پڑا, ان کو اپنے آپ کو ان کو چینج کرنا
पड़ा ताकि वो इनके साथ compete कर सकें. अब दोनों markets काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक. अब उन्होंने एक और बना दी है metropolitan एक exchange बना दी. इंडिया में 10 exchanges हैं, 3 हैं जो ये हैं क्या कहते हैं commodities और futures और इन चीजों की, right? और एक दो और शायद specialized exchanges हैं. बट 4-5 exchanges हैं. इनके अलावा इतने वो जो है ना alternative trading systems जो इनको कहलाते हैं ECNs, Right. they are as big as markets. अब markets तो बढ़ती जा रही है ना. अब मतलब ये NASDAQ है अमेरिका में, उन्होंने ये spawn किए ये जो होते हैं ये क्या इनको कहते हैं ECNs. वो ECNs अब इतने बड़े हो गए कि वो NASDAQ को compete के साथ compete कर रहे हैं. जैसे Archipelago है, आइलैंड है. अरे यार अगर आप किसी से बात करें ना, हमारे जो जिन्होंने ये काम किया है ये मोनोपोली का, वो कहते हैं जी देखो जी मलेशिया में एक एक्सचेंज है, देखो जी वहाँ फलानी जगह एक एक्सचेंज. अरे तो मलेशिया जाओ तो सही, देखो तो सही वहाँ पे कितने ECNs काम कर रहे हैं, कितनी कंपटीशन में मिल रही है. और कितनी जो मलेशिया की जो एक्सचेंज है कालालमपुर की, वो सिंगापुर से कम्पीट करती है, वो हांगकांग से कम्पीट करती है. आप कम्पीट करते हैं दुबई के साथ या बॉम्बे के साथ. So Khalid sir, can I raise a point here? देखिए कमीशन इज अ बॉडी जिसको आप कह रहे हैं कि वो बड़ा ओपनली एडवोकेट करे, इस बात की एडवोकेसी करे कि एक स्टॉक एक्सचेंज एक और होना चाहिए. उसको मैं क्या करूं, मैं बताता हूं मैं क्या करूं. मैं अगर हूं वहां पे कमीशन में, अब खुदा गंजे को नाखून ना दे तो मैं एक ओपन एडवर्टाइजमेंट निकालूं अखबारों में कि हम एक्सचेंजेस और प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप हमें एप्लीकेशंस दें, उसके ऊपर ये हमें रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी. तो सर क्या पॉलिसी बोर्ड और आए और फिर उनको हम हियरिंग दें, पब्लिक हियरिंग दें, और फिर कुछ एक दो को लाइसेंस करें. बट कांट पॉलिसी बोर्ड इनको बताया था मैंने, जो उस वक्त चेयरमैन थे ना ACCP को, जब ये कर रहा था ना ये काम, ये इंटीग्रेशन का, और मैं कहा खुदा के वास्ते मुझे आई वाज देन looking after Lahore Stock Exchange, मैंने कहा Mel, I can get you a partner from outside जो merge करके Lahore Stock Exchange नहीं, I will set up an exchange. If on one side you have the Karachi Stock Exchange of Peri, across the other side on Peri Mother Tar, we'll have another exchange. Okay, that's great. Market तो बने ना, markets must work within the framework of markets. They must, a market is a market that has to that must behave like a market. मगर यहाँ नहीं है ना वो. यहाँ पे आप ये बताइए कि ये जो यहाँ आप समीर से पूछे, वो जो था उसके AIG का इन्वेस्टमेंट बैंक था, वो कहता है कि लंदन से उसको मिलने आए वो उनके कि आप जी हमारी जो अल्टरनेटिव मार्केट है उसमें आप इसमें आप आकर और ये लिस्ट करें. हमारी मैं लंदन में खुद जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहा था, आई यूज्ड टू ओपनली गो एंड प्रमोट, गो टू डिफरेंट कंपनीज एंड टेल देम यू आर हियर, आपको जाना चाहिए यहाँ, और उसको जाने के लिए आपने ये चीजें आपको चाहिए, मैं इमदाद दूंगा. उसमें एक फैक्टर ये भी होता था कि एक्सचेंज में आना है आपने. और यहाँ ये कोई बंदा है स्टॉक एक्सचेंज में ये प्रमोट कर रहा है. मुझे मालूम है कि जब लाहौर स्टॉक एक्सचेंज थी तो वहाँ एक आफ्ताब था वो जो चेयरमैन, वो करता था, वही काम ही ये करता था. ही वुड ट्राई टू प्रमोट एंड ही इज स्टिल डूइंग इट. ओके, स्टिल डूइंग. तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी, आर दे ट्राइंग टू प्रमोट द मार्केट? आर दे एक्टिवली ट्राइंग टू गेट पीपल टू इशू स्टॉक on them? There are so many companies which can go public and listed. Right. Are they actually marketing the services of the exchange? Because they have nothing to market as a matter of fact. Right. ये असल में इशू ये है कि ये क्या करेंगे. मेरे पास, मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास एक कंपनी है जो चल रही है, तो मार्केट मुझे क्या देगी भाई? मुझे तो चाहिए कि अगर मैंने बढ़ना है, राइट, तो मुझे चाहिए कि I should be able to tap from a wide source, you know, capital. वो कर सकती है ये मार्केट. वो सब एक दूसरे में हेरा फेरी करके अपने पैसे. मैं ये नहीं कोई गलत काम नहीं कहा, हमारे ब्रोकर भाई भी बहुत अच्छे हैं, ये आपको
मैं कह दूं ये बड़े स्मार्ट Any, लोग हैं, बड़े yeah, अच्छे लोग हैं, बड़े काम भी नफीस सब लोग हैं, समझते हैं, and I can tell you they're among the best in the world. या 100% एग्रीड। खालिद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खालिद मिर्ज़ा साहब के साथ आज अपने तफसीली गुफ्तगू की, मार्केट के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, मार्केट के जो डेवलपमेंट में मसाइल हैं, पोस्ट डेवलपमेंट जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है, खालिद साहब ने इस पर खुल के गुफ्तगू की। खालिद साहब की जो बातों का लुब्बे लुबाब है, उसमें से 2 या 3 बातें सामने आती हैं। पहली जो बात है उसमें 3 बातें हैं, एंड दैट इज़ कंपटीशन, कंपटीशन एंड कंपटीशन। खालिद साहब कहते हैं कि इंडिया की मिसालें हर बात पर देना अच्छी बात है, मगर इंडिया की तरफ देखना भी ज़रूरी है। खालिद साहब हैज़ अ क्लियर व्यू कि इंडिया में ECNs का जितना बड़ा नेटवर्क है, इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस को कितने अच्छे तरीके से वहाँ के रेगुलेटर ने प्रमोट किया है, इसका वहाँ पर कितना बड़ा रोल है वहाँ की मार्केट डेवलपमेंट में, इन्वेस्टर इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन में। जब एक से ज़्यादा एक्सचेंजेस एक दूसरे के साथ इशूअर और इन्वेस्टर्स के लिए लड़ाई करते हैं तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली इशूअर और इन्वेस्टर दोनों को ही होता है। पाकिस्तान में ये चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से किल की जा रही है, जिसको खालिद साहब जो है बहुत अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही सेज़ कि वो 1 साल के लिए पॉलिसी बोर्ड पर हैं, बट हमें नज़र आ रहा है कि वो जाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें ठीक कर जाएंगे। बांग्लादेश स्टॉक एक्सचेंज या बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट वी डिस्कस्ड और व्हाट वी अंडरस्टूड वाज कि वहाँ पर जो कंपटीशन है गो कि वो पाकिस्तान के सामने एक नया स्टार्ट होने वाला छोटा सा मुल्क है, लेकिन वहाँ पर भी कंपटीशन को किल नहीं किया गया। वहाँ पे ढाका और चिटागोंग स्टॉक एक्सचेंज में आपस में स्कफल चलती है और इसके नतीजे में वहाँ पर इन्वेस्टर और इशूअर दोनों फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ पे रिसेंटली इशूअर्स को और इन्वेस्टर को विन करने की जो लड़ाई है उसमें क्या देखा गया कि 1.3 मिलियन जो इन्वेस्टर है उसने वहाँ के एक IPO में पार्टिसिपेट किया। हमारे पास नंबर इतने अच्छे होते हैं कि हमारा रेगुलेटर PSX और SECP और जो लिस्ट कर रहा होता है अपनी कंपनी को, तीनों मुंह छुपा रहे होते हैं। वो कहते हैं सबसे बड़ा इशू 500 बिलियन, 600 बिलियन, 50 बिलियन, 20 बिलियन। नंबर बताते हुए शर्म आती है, बिकॉज 4000, 2500, 3000 शायद गफ़ार साहब हमारे प्रोग्राम में कह के गए कि OGDC कितना बड़ा नाम है, 21-22 हज़ार इन्वेस्टर हैं। सो यू हैव न्यू कंपनीज कमिंग बट नो न्यू इन्वेस्टर्स कमिंग टू द मार्केट। रोशन डिजिटल अकाउंट टाइप की प्रोडक्ट इंडिया ने बांग्लादेश ने लॉन्च की, तो बांग्लादेश में देखा गया कि 3 महीने में कोई 1.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ 4000 लोगों की पार्टिसिपेशन पर, 5000 लोगों की पार्टिसिपेशन पर हम लोग जो है वो ढोल बजाते हैं और उसका बहुत शोर और वावेला मचाते हैं। सो दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑन द ग्राउंड। खालिद मिर्ज़ा साहब के बाद देयर आर 1 और 2 और अच्छे इंटेलेक्ट। खालिद साहब का तो वैसे कोई मैच है नहीं, बट मार्केट की इनसाइट पे डिस्कशंस हमारी जारी रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।